Alla basta daris آخن بون کتر بایو کنه آدم کار ما اما پروفسی ما نکسکه دو وادا سمیونیو و تصدادات های سیو ورسه بونو سری بار زیاده ام بستا گون صابرات مرستین آدل چی بندوری و کنه آخن برگ بون ویونات سانالو نیب زیاده سیموال اما برنزیات نبسته آبونه اما فیدن راست. Odsebone nesoni vegu aresi istorine falester bastai udzinat Kaliningrada swan Kamchatkama. Abone nakam bastai waqt sabe aktsitam. Pustari restun andar duada semiyun khomata jabun nav. Wiyunahi barakbun yuma yag istori resta jabav zarstam ster zinzinatta ama yuma yagrist. Nazakhel tsaragada man waresi ermas geopolitikun partner nav wiu sabrad garant. Wiwakham evzakatsil feste warzun chingota. Afsmar katsnam августа вазовых сафтафазент хусма. День России – это праздник не только этой великой страны и великого народа, это праздник для всего, как раньше говорилось, прогрессивного человечества, потому что Россия всегда протягивала испокон веков руку дружбы, помощи всем народам. Этот праздник и для нас в нашем сердце, и мы отмечаем его также с такой радостью, с такими наилучшими пожеланиями для России, какой мы отмечаем наши национальные праздники. نادم کردی کن باروی مکن باریک گوینه و مخن و رست بخوز کتا وینی کسادی مگنه بخوز کردینی Россия поздравляю вас с Днем России. ويوبوزنجه ایران وزاقاقت کرد خزر دورست کرد دستم امن صابر آر و بن سرنن بارکایس ویف دیسک ریسپوبلیکا سرجتای بیرت ابانسان کت خوساری رستون آت برگ بونن کای سرماگون نسانی وک زرگه ورسی مخوساری رستون بد انوسون خلارادون آخاسته تم. Специфика этого праздника полностью оправдана, и в целом, наверное, хочется пожелать, чтобы наши отношения с Российской Федерацией продолжали в том же русле хорошем развиваться. Это наш самый большой друг, и рядом с ним нам всегда очень хорошо, безопасно. И русский человек, он очень добрый, пропитанный любовью к любому народу. Это настолько многонациональная страна, и только путешествуя по России, понимаешь, насколько она разная, и в этом же ее сила. Вот. И кроме благополучия, конечно же, и процветания ничего нельзя пожелать. Abun ورسی این بستک تسرست رینسان کنن سسیراک پاتساخادون برگ بون ورسی بونی آت سرستر دیادیت خوستاری رستون ترجتم در کتستن ورسی و داستیاد مستابیلون فیدن نفس. آلین الفیمه و بیت تعلیم تا تاکسانا اینفرماتسون را وقت آبون.